السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، العنوان الذي اختاروه الإخوة تحت عنوان الثبات على السنة، وأنا أقول الثبات على الدين عموما وخاصة الثبات على السنة، فنسأل الله التوفيق والسداد. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi seluruh alam semesta. Kemudian juga salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa teguh di atas agama ini. Kemudian kata beliau bahwasanya tema yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan kokoh di atas sunnah, atau juga beliau ingin membahas kaitannya lebih umum daripada itu, yaitu tentang kita kokoh di atas agama Islam yang mulia ini. Wa ma ahwajana لا سيما في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى أن نعرف وسائل الثبات على الحق، ووسائل الثبات على الدين، ووسائل الثبات على السنة، فإننا نعيش في زمن الفتن، وفي آخر الأزمنة الذي بعدت عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. Alangkah pentingnya bagi kita untuk mengetahui sarana-sarana yang mengantarkan kepada kita untuk kokoh dan teguh di atas sunnah ini. Terutama kita hidup di sebuah zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam godaan dan gangguan yang bisa menjadi penghalang kita teguh di atas sunnah ini. هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير، لأنه كما قلنا بعيد عن زمن النبوة، فالناس بحاجة إلى ذكر وسائل الثبات. وأنا أذكر نفسي وإياكم أن الفتن كثيرة التي تسبب للناس انتكاسات وسقوطات وتراجع وتقهقر عن الدين. Terutama kita hidup di zaman ini jauh sekali dari masa kenabian, maka kita dapati banyak sekali fitnah-fitnah yang membuat seorang ini bisa berbalik dari agamanya dan terjatuh ke dalam jurang kesesatan. وهذه الفتن يجمعها أمران: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات التي هي فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الدنيا بما فيها من زخرف، فإنها كم من إنسان قتلته هذه الدنيا وأفسدت دينه والعياذ بالله. Kemudian secara umum gambaran tentang fitnah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua adalah fitnah syahwat. Kemudian beliau memberikan contoh diantaranya fitnah syubhat, fitnah syahwat. Contohnya adalah keberadaan harta dan juga keberadaan wanita yang banyak sekali menipu seorang yang berada di kehidupan dunia ini. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن حذر الأمة من هذه الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. انظر هذا الحديث، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة المال، فتنة الشرف، يعني حب العلو والظهور أمام الناس، هذه تفسد دين المرء أشد مما لو أرسل ذئبان جائعان في قطيع غنم. سيصير هذه الذئبان يفسدون كل هذه الأغنام، لا يبقى منها شيء. Keberadaan daripada fitnah harta ini sangatlah berbahaya, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis: ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi qati'atil ghanam bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Tidaklah dua ekor serigala yang dilepaskan di sekumpulan kambing yang berada di tanah rumput itu merusak, dan tidak lebih merusak daripada keserakahan seorang terhadap harta dan kemuliaan. Dan kita dapati
karena dua perkara ini, yaitu harta dan kemuliaan, seorang berani mengorbankan segalanya dan membuat kerusakan yang begitu besar, lebih rusak daripada keberadaan dua ekor serigala yang diutus pada sekumpulan kambing yang bisa mencelakakan dan membunuh seluruh kumpulan kambing tadi. ومن أعظم الوسائل التي تعين على الثبات في هذه المحن والفتن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، من أعظم ما يعين أن تتعرف على ربك وأن تعرف صفاته سبحانه وتعالى. يوم أن تعرف أن الله جبار شديد العقاب منتقم، وأنه والعياذ بالله من انتكس عن دين الله كان له العذاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة، وتتعرف أن الله هو الهادي إلى الصراط المستقيم، فتسأل الهداية. التعرف على أسماء الله وصفاته من أعظم ما يعين العبد على الثبات. Kemudian juga diantara faktor yang menyebabkan seorang kokoh di atas sunnah adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Jabbar, yaitu Allah Maha Perkasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha keras siksaannya. Maka hal ini akan membuat kita takut dari kita keluar dari agama yang mulia ini, sehingga kita akan kokoh di atas agama ini dan tidak terpengaruh dengan segala hal yang membuat kita goyang dari berpegang dengan sunnah atau agama yang mulia ini. ومن أسباب الثبات أيها الإخوة يعني في الأول يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر لماذا ثبتهم الله. يثبت الله الذين آمنوا، يوم أن كان عندهم إيمان بالله ثبتهم الله بالدنيا على الصراط المستقيم، وفي القبر على الإجابة على فتنة القبر. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sarana agar kita teguh di atas sunnah dalam firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Maka dengan kita menjaga keimanan kita, ini adalah faktor kita akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dikuatkan istiqomah kita di dunia, kemudian di alam kubur, bahkan sampai di akhirat kelak. أيضا من أسباب الثبات الذي تثبت العبد ذكر الجنة والنار. ولا بد لنا كمربين أن نربي دائما كخطباء، أن نذكر دائما في الخطب نذكر الجنة والنار حتى تتعلق القلوب بالجنة، فإذا تعلقت القلوب بالجنة بإذن الله ثبتت عند المحن. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمار صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يذكرهم بالجنة، فإذا تذكروا الجنة ثبتوا وصبروا على هذا البلاء والمحنة. Kemudian faktor berikutnya adalah dengan kita mengingat kenikmatan surga dan juga kedahsyatan siksaan neraka. Karena dengan kita mengingat kenikmatan surga dan kedahsyatan neraka akan mengantar kita kepada teguh di atas sunnah yang mulia ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Ammar bin Yasir tentang besarnya ujian yang diterima oleh beliau ketika di awal-awal Islam. Beliau bersabda, sabran alu yasir, sabran alu yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Maka dengan kesabaran ini akan, atau dengan seorang mengingat kenikmatan yang besar, ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, fa inna mau'idakumul jannah, sungguhnya janji bagi kalian adalah sorga. Allah menjanjikan sorga bagi keluarga Yasir karena kesabaran mereka dan keteguhan mereka di atas agama yang mulia ini. Sehingga di sini dengan kita mengingat kenikmatan sorga, maka akan menjadi tegar kita di atas sunnah yang mulia ini. وأيضا من أسباب الثبات على الحق ذكر قصص السلف والأمم التي مضت في الثبات والصبر على المحن. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يمر على خباب وهو يعذب، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لخباب اصبروا، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه إلى قدمه لا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. فأنت يوم أن تتذكر ما حصل لعباد الله الصالحين، ما حصل لأولياء الله من قبلك،
فأنت تسير على الطريق الذي سار عليه أولئك الصالحون. Kemudian diantara sarana kita kuat dan kokoh di atas sunnah adalah dengan kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat sebelum kita dalam menjalani kesabaran di atas agama yang mulia ini. Sebagaimana Nabi SAW suatu ketika pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Khabbab, maka beliau menyatakan, bersabarlah, karena sesungguhnya ada di antara umat sebelum kalian sampai didatangkan gorok, kemudian digorok dari atas kepalanya sampai ke bawah kakinya. Itu tidaklah memalingkan mereka dari agama Allah. Dan sebagian mereka ada yang disisir kulitnya dengan sisir dari besi, kemudian tembus sampai kepada kulit, sumsum dan dagingnya. Itu semua tidak sampai melalaikan mereka, tidak sampai memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. كذلك بارك الله فيكم من أسباب الثبات تذكير الناس أن نصر الله قادم وأن العاقبة للمتقين وأنه ولو كان أهل السنة يمرون بضعف في فترة لكن بإذن الله إذا كانت هناك همة عالية في الدعوة إلى الله فسيكون بإذن الله تعالى النصر بإذن الله تعالى قريبا. Kemudian kata beliau, sebagai sarana berikutnya dalam kita kokoh di atas sunnah, bahwasanya kita yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman, dan itu adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. ولا بد لنا أن نفهم أن ضعف المسلمين ليس بسبب الدين، ليس بسبب الإسلام أن الإسلام ضعيف، ولكن بسبب ضعف الدعاة إلى الله وقلة الداعين إلى الحق. ولذلك نحن إذا أردنا الثبات، ومن أعظم أسباب الثبات أن نتحرك في الدعوة إلى الله، فإن الله يثبت الدعاة وينصرهم ويؤازرهم سبحانه وتعالى ويعينهم على الثبات. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kelemahan dari umat Islam ini bukan karena faktor dari kelemahan Islam, sama sekali bukan. Akan tapi kelemahan dari kaum muslimin adalah karena faktor dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab kaum muslimin ini lemah. Oleh karena itu, di antara faktor yang menyebabkan kita kokoh di atas sunnah adalah dengan cara kita kemudian memperbanyak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita mendalami agama ini dan menyebarkan dakwah ini di tengah masyarakat. أيضا بارك الله فيكم من أسباب الثبات على الدين وعلى هذا الحق كما ذكرنا أنه يذكر قصص السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فإنها يعني تعين على الثبات. وسبب أيضا ذكر مستقبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وخباب يعذب، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالمستقبل، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المستقبل للإسلام حتى لا تصاب النفوس بهزيمة معنوية ويأس. Kemudian juga diantara faktor yang menyebabkan seorang sahabat kokoh di atas sunnah adalah kita memahami bahwa mustakbal masa depan ini adalah untuk kaum muslimin. Kemenangan di masa depan adalah untuk kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, fa innahu la yasirur raqib min sa'a ila hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala hunami. Sungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala la yutimmanna hadzal amr, akan menyempurnakan agama yang mulia ini. Hatta la yasirur raqib min san'a ila hadramaut, sampai-sampai nanti ada seorang musafir, dia berjalan dari San'a sampai Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa masa depan ini adalah untuk kaum muslimin. Wa ana aidan ubashshirkum bi bisharat an-nabi alaihi salatu wasalam anna hadha ad-din mansur wa marhalat ad-dha'f alladhi tamur biha al-umma al-islamiyah hadhihi marhala satantahi qariban bi'idhnillah. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة كيف أنتم إذا نزلت الخلافة في بلاد المقدس أو في بيت
المقدس، والخلافة لم تنزل في بيت المقدس إلى اليوم. الخلافة كانت في المدينة، ثم صارت في زمن علي في الكوفة، ثم صارت في دمشق، ثم رجعت إلى بغداد، ثم صارت في إسلامبول في تركيا، وإلى الآن لم تنزل الخلافة في بيت المقدس. وبإذن الله قريبا وشيكا ستصير خلافة المسلمين بإذن الله في بيت المقدس، سيكون للمسلمين شأن عظيم. Kemudian juga di antara faktor kita teguh di atas keislaman bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa kita akan semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, bagaimana nanti kondisi kalian ketika nanti akan ada khilafah di Baitul Maqdis. Artinya nanti Rasulullah SAW mengkabarkan di masa depan akan terjadi khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, di Palestina. Kemudian kalau kita saksikan sepanjang sejarah bahwa khilafah ini di Madinah, kemudian di Irak, kemudian juga di Damaskus. Akan tapi belum pernah ada khilafah di Baitul Maqdis. Dan inilah janji dari Nabi SAW, meskipun kita belum melihatnya pada masa-masa ini, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti akan terwujud khilafah di Baitul Maqdis. ومن أسباب الثبات أن يكون الإنسان على السنة، فإنه لم يسطر التاريخ عالما من علماء السنة الذين تمسكوا بالسنة أنه انتكس في حياته أو تراجع عما هو عليه، ولكن كثير من العلماء الذين مضى زمن وهم على غير طريقة أهل السنة حصل لهم تراجع في آخر حياتهم. مثلا الحسن الأشعري كان معتزليا ثم صار أشعريا، ثم بعد ذلك كتب كتاب الإبانة وتراجع عن طريقه الأول وعاد إلى السنة. فمن أسباب الثبات أن تبقى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, kemudian di antara sarana kita teguh di atas sunnah adalah kita senantiasa mengikuti ajaran kitabullah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pegang teguh keduanya dengan erat. Yang mana inilah sebab kita selamat sampai akhir hayat kita. Karena sepanjang sejarah tidaklah didapati ada ulama yang berpegang dengan sunnah kemudian berpegang dengan Alkitab dan sunnah kemudian mati dalam keadaan berbalik atau mati dalam keadaan tidak di atas Islam yang benar. Ini sama sekali tidak ada sepanjang sejarah. Justru seorang yang mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah nabinya, maka mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ambil contoh di sini adalah kisah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Awalnya beliau berpemahaman Mu'tazilah, kemudian berpemahaman Asy'ariyah, kemudian setelah itu beliau kembali kepada jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Ibanah. Maka ini sebagai bukti kembalinya beliau ke atas sunnah yang benar. Maka dengan kita berpegang dengan kitabullah dan berpegang dengan sunnah Nabi, maka akhir hayat kita akan menjadi akhir hayat yang baik. وهكذا الإمام الرازي عاش زمنا طويلا وهو في علم الكلام، ثم في آخر حياته يقول شعرا يتراجع فيه عما ويندم عما مضى من السنين والأعوام في غير الاهتمام بالكتاب والسنة. فأنت على السنة، احمد الله أنك على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لست كافرا ولست مبتدعا ولست ضالا ولا ضائعا، ولكن اختارك الله لتكون مسلما سنيا ثابتا على الكتاب والسنة، فاحمد الله على هذه النعمة. Kemudian contoh yang lainnya adalah Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi bertahun-tahun beliau tenggelam dan juga berkecimpung di dalam ilmu kalam, ilmu filsafat yang menyebabkan beliau tersesat dari jalan sunnah yang lurus. Namun setelah itu Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berpegang di atas sunnah ini. Kemudian di akhir hayat beliau menyenandungkan beberapa syair yang menunjukkan akan rujuknya beliau, kembalinya beliau ke atas sunnah yang benar. Kemudian di sini beliau ingin menjelaskan kepada antum sekalian bahwasanya kewajiban antum sekalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada antum berada di atas sunnah yang benar ini. Betapa banyak orang-orang di sana mereka jauh dari sunnah, kemudian jauh dari pemahaman agama yang benar, terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan dan bid'ah. Maka antum bersyukur telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk di atas sunnah yang benar ini.
ومن أسباب الثبات على هذا الدين على الحق الدعاء. ينبغي لك أن تكثر من الدعاء أن يثبتك الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل سجود يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقول الله سبحانه وتعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعليك أن تدعو الله دائما بالثبات وأن يطهر الله قلبك من الشبهات والشهوات. Kemudian di sini diantara faktor agar kita teguh di atas sunnah adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Kemudian kokohkanlah barisan-barisan kami. Kemudian kuatkanlah, teguhkanlah hati-hati kami. Kemudian wafatkanlah kami di atas keislaman yang mulia ini. Serta selamatkanlah kami atas orang-orang yang tidak beriman. ومن أسباب الثبات أيها الإخوة معرفة حقارة الدنيا التي نعيش فيها وقصر الحياة التي نعيش فيها. أثبت أنت ما هي إلا أيام نعيش في هذه الحياة الدنيا وسنموت قريبا جدا. فلماذا أنت تعيش على السنة زمنا ثم تنتكس؟ قد يكون الموت بعد انتكاسك بساعة وقد يكون الموت بعد تراجعك عن الحق بلحظة وقد تموت بعد أن يحصل لك بعد عن دين الله بأيام. خسرت الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. Kemudian diantara wasilah sarana agar kita teguh di atas sunnah ini adalah kita menyadari akan kehinaan daripada kehidupan dunia ini. Dunia ini sangatlah hina. Agar kita faham bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Bisa jadi kita dalam beberapa waktu setelah ini kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kondisi kita? Kalau seandainya ketika kita diwafatkan dalam keadaan kita jauh dari sunnah Nabi SAW, maka ini sungguh merugikan kita dan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang orang yang seperti ini. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dari satu sisi saja, tidak dari seluruh sisi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia merasa tenang. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Namun ketika dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia segera berbalik dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah orang-orang yang merugi. Maka rugilah dia di dunia dan di akhirat. Dan itulah kerugian yang benar-benar nyata. Jadi jadikanlah kita dalam berpegang dengan Islam ini secara keseluruhan. Janganlah kita hanya berpegang dengan setengah-setengah saja dari agama ini yang akan merugikan kita di dunia dan di akhirat. فلا تبع جنة عرضها السماوات والأرض نعيمها دائم ليس فيها شقاء ولا أحزان ولا هموم. لا تبعها بدنيا فانية حقيرة لا تسوى شيء. إذا جاء الشخص يريد أن يزني يتذكر أن الزنا هذا سيحرمه الحور العين والقصور والنعيم. يتذكر النار الذي أعدت والعياذ بالله للزنا. إذا أراد أن يأكل الحرام يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام جسد نبت بالحرام نار جهنم أولى به. فتعرف أن الدنيا حقيرة لا تسوى شيء وأن الآخرة خير وأبقى. Harus kita ketahui bahwa sangat merugi orang yang kemudian menukar kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat. Sangatlah rugi orang yang seperti ini. Jangan sampai seorang menuruti nafsunya yang sementara, antara lain dia menuruti nafsunya untuk berzina, yang menyebabkan dari perbuatan zina ini dia diharamkan mendapatkan bidadari di sorga. Dari perbuatan zina ini membuat dia disiksa dan dibakar di dalam api neraka. Maka ini adalah hal yang sangat merugi. Demikian juga dalam kita mencari nafkah, carilah nafkah dari jalan yang halal, jangan jadi jalan yang haram yang akan menyebabkan seorang terbakar dalam api neraka.
Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadin nabata min suktin fannaru aula bihi. Setiap jasad yang tumbuh dagingnya dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. وأيضا بارك الله فيكم اسمع قصة السحرة الذي جاءوا وكان همهم الدنيا قبل الإسلام. قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، انظر همهم الدنيا. ولكن لما دخل الإيمان في قلوبهم صار الدنيا لا تسوى عندهم شيء. قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أنت ستفسد علينا دنيانا، ولكننا نحن نرجو أن يكون هذا مغفرة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. Perhatikanlah kisah para tukang sihir, anak buah daripada Fir'aun. Tatkala dia bekerja dengan Fir'aun, ya, maka dia mengharapkan upah daripada Fir'aun, yaitu mereka mengatakan a'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan memberikan upah kepada kami ketika kami bisa mengalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun? Maka kemudian mereka pun setelah melihat ayat yang nyata, melihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun beriman dan masuk ke dalam Islam. Mereka mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Dan dunia yang dahulu mereka minta dari Fir'aun pun menjadi hina dan tidak lagi mereka mengambilnya karena mereka lebih condong kepada keimanan daripada kehidupan dunia. Bahkan ketika Fir'aun mengancam akan membunuh tukang sihir ini, maka apa kata tukang sihir? Iqdima antaqat. Silahkan kamu perbuat apa yang kamu inginkan. Bagi mereka sudah tidak ada manfaatnya lagi dunia dan seisinya dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh bagi kita bagaimana mereka lebih mementingkan dan memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. وهكذا أيها الأخوة من أسباب الثبات على الحق قراءة قصص الأنبياء، فإن قراءة قصص الأنبياء من أعظم ما يثبت القلب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء يثبت الفؤاد. إذا جئت إلى الشبهات تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود وهو يقول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فتعرف أن العلم كان سبب في ثبات إبراهيم أمام شبهة النمرود. Kemudian juga faktor kita kokoh di atas sunnah yang mulia ini adalah dengan cara kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan sungguh kami telah ceritakan kepada kamu, wahai Rasul, tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Tujuannya adalah ma nusabbitu bihi fu'adak, agar bisa mengokohkan hatimu di atas keimanan ini. Dengan kita membaca kisah-kisah para nabi, kita akan dapati kokohnya mereka di atas keimanan ini. Ambil contoh adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian si Namrud mengatakan qala ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian terjadilah adu argumen di antara keduanya. Yang menang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kokoh di atas ilmu. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kokoh di atas ilmu akan bisa mengalahkan segala macam syubhat dan kerancuan-kerancuan yang akan merusak agama. Sebagaimana juga kokohnya Nabi Ibrahim di atas ilmu bisa menolak syubhat-syubhat yang dimiliki oleh Namrud. وهكذا تقرأ في باب فتنة الشهوات قصة يوسف عليه السلام، وفتنة النساء تعرض عليه وهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وتنظر إلى ثبات هذا النبي الصالح العظيم الذي يثبت أمام عرض الشهوات، فيكون هذا عونا لك على الثبات أمام الشهوات. Contoh yang lainnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Maka apa ucapannya Nabi Yusuf? Ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaanmu. Sesungguhnya apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku itu lebih baik
daripada yang lainnya. Maka perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengalahkan syahwat yang ada pada dirinya dan bisa terlepas dari fitnah syahwat. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana keteguhan Nabi Yusuf bisa menolak syahwat hebat yang menyerang dirinya tersebut. وتقرأ أمام فتنة الظلم والعدوان والقتل والإبادة يعني قصة إبراهيم عليه السلام وهو يلقى به في النار. أي فتنة بعد هذه الفتنة من فتن التعذيب والقتل، ومع ذلك يقول إبراهيم كما قال ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. فتأخذ من هذا درسا في الثبات أمام الشدائد والمحن. Contoh lagi adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran penting, kokohnya beliau alaihissalam di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana musuh-musuh Allah melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang diserahi. Dengan doa ini maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya kita tetap kokoh di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah yang mulia ini, walaupun berbagai macam terjangan dan rintangan berada di hadapan kita. ومن أسباب الثبات كثرة العبادة في زمن الفتن، وليس العبادة فقط الصلاة، العبادة صلاة، صيام، استغفار، ذكر لله، كل هذه العبادات تكثر في زمن الفتن. إذا أردت الثبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بادروا بالأعمال الصالحات فتن كقطع الليل المظلم. Kemudian diantara wasilah dan sarana yang menyebabkan seorang teguh di atas sunnah adalah memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mal wasatakunu fitanan taqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang sebuah fitnah yang gelap seperti potongan malam. Maka pada pagi harinya seorang dalam keadaan mukmin dan sore harinya dalam keadaan kafir. Pada sore harinya mukmin dan pagi harinya dalam keadaan kafir. Kemudian dia menjual agamanya untuk kepentingan duniawinya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan badiru bil a'malis salihah, yaitu bersegeralah kalian untuk beramal soleh, karena beramal soleh akan menyebabkan seorang kokoh dan teguh di atas sunnah dan agama yang mulia ini. ومن أسباب الثبات في الفتن كثرة تلاوة القرآن وتدبر معانيه. لا يكفي مجرد التلاوة وتدبر المعاني والعمل بكتاب الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن فهم معانيه من أعظم أسباب الثبات في المحن. Kemudian juga diantara faktor lainnya adalah kita membaca Al-Quran secara tartil, kemudian merenungi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini juga faktor penting agar kita kokoh di atas agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan saja secara langsung dalam satu waktu? Maka kemudian Allah mengatakan setelahnya, "Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila." Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur agar bisa mengokohkan hatimu dan kemudian engkau membacanya secara tartil. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa membaca Al-Quran secara tartil, kemudian memahami makna-makna dan merenungi yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebab seorang kokoh di atas agama yang mulia ini. ومن أسباب الحفاظ على الدين والثبات عليه الابتعاد عن الفتن.
فإن الابتعاد عن الفتن مما يحفظ للإنسان إيمانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالدجال فانؤوا عنه، أي ابتعدوا واتركوه. وذاك الرجل الذي قتل 100 نفس أمره ذلك العالم أن يخرج من هذه البلدة لأنها بلدة سوء، فمن أراد السلام لدينه مثلا من فتنة النساء فلا يبقى في الطرقات الذي تمر بها النساء العاريات الكاشفات وهو يقول أنا أريد الثبات على الدين. كيف تريد الثبات على الدين وأنت تعرض نفسك للفتن؟ Kemudian faktor berikutnya adalah menjauhi segala macam sarana yang mendekatkan kepada fitnah. Kalau kita ingin dijauhkan dari fitnah dan diteguhkan di atas agama, maka jauhi segala macam wasilah yang menuju kepada fitnah. Karena inilah faktor seorang teguh di atas Islam dan selamatkan dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bid-dajjal fan'au ilal jibal." Maka apabila kalian mendengar nanti kedatangan Dajjal, larilah kalian ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat yang jauh dari Ad-Dajjal. Kemudian juga Nabi SAW mengkisahkan tentang umat atau seorang sebelum kita yang telah membunuh 100 jiwa. Kemudian dia mendatangi seorang ulama, dan ulama ini memberikan arahan kepada dia agar ketika dia bertaubat menjauhi lingkungannya yang jelek menuju kepada lingkungan yang bagus. Oleh karena itu, apabila antum sekalian ingin terselamatkan dari fitnah, jauhi faktor dan sarana yang menuju kepada fitnah. Agar kita tidak terfitnah dengan wanita, jangan kita mendatangi tempat-tempat yang di situ berkumpul para wanita. Maka kita akan terselamatkan dari fitnah wanita dan seterusnya, fitnah-fitnah yang lainnya yang siap untuk mencengkeram kita. Wa min asbab al-thabat 'inda al-fitan musahabat al-akhyar الذين يثبتوك إذا جاءت الفتن والمحن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صحبته لأصحابه كان يثبتهم عند المحن والفتن. يمر على بلال وهو يعذب، يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، ويمر على خباب ويذكره. إذن وجود أصحاب أخيار أهل سنة وخير يثبتوك عند المحن والفتن. Kemudian agar kita kokoh di atas sunnah dan terjauhkan dari fitnah adalah kita memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang baik dan soleh ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, akan memberikan arahan dan nasihat kepada kita. Oleh karena itu Nabi SAW ketika Khabbab bin Arad bertanya kepada beliau, maka beliau memberikan arahan kepada Khabbab bin Arad. Kemudian juga ketika beliau melewati Ammar bin Yasir dalam keadaan tersiksa oleh orang-orang kufar Quraisy, maka Rasulullah SAW memberikan hiburan dan mengatakan sabron alu Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ini menunjukkan bahwa teman yang baik akan menjadi penghibur lara bagi kita ketika kita menghadapi cobaan dan ujian serta menghadapi fitnah. ومن أعظم الأسباب في الثبات على الحق العلم، فإن الإنسان كلما أخذ علما كان العلم من أسباب ثباته عند المحن عند الفتن. ولذلك ترى العلماء الراسخون يثبتون في الشدائد. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية سجن وعذب وأوذي ومع ذلك يثبت. الإمام أحمد تعرض للتعذيب وللجلد لكن ثبت. لماذا؟ العلم، فإنه من أسباب الثبات. Kemudian faktor agar kita kokoh di atas sunnah adalah kita berilmu. Karena dengan berilmu menyebabkan kita selamat daripada fitnah. Lihatlah para ulama, karena kekokohan ilmu mereka pun teguh di atas agama yang mulia ini dan terjauhkan dari berbagai macam fitnah. Ambil contoh bagaimana ujian yang dihadapi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana beliau disiksa, dipenjara dan mendapati berbagai macam gangguan dan cobaan yang luar biasa, namun karena ilmu yang beliau miliki, beliau teguh di atas sunnah yang mulia ini. Ambil contoh juga kasus yang sama seperti Imam Ahmad dipenjara dan disiksa. Beliau tetap bersabar. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh beliau. ومن أسباب الثبات أننا ينبغي لنا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فإذا بلغنا خبر أن فلان من إخواننا تعرض الفتنة لا نتركه بل نذهب إليه ونصبره ونثبته. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما غضب عليه المأمون وهو الحاكم في ذاك الزمان وأراد أن يجبره على قول بخلق القرآن، جاء رجل إليه وقال له يا إمام والله لقد سل، يعني رفع المأمون سيفا
لم يسله من قبل، أي غضب عليك غضبا عظيما، وقد أقسم بالله أنك إن لم ترجع عن قولك يعني لا يضربنك بهذا السيف. لكن وجد الإمام أحمد من أصحابه من يثبته ويصبره عند هذه المحنة. Karena keberadaan seorang teman ini sangat luar biasa di dalam kita terselamatkan dari fitnah tersebut. Jadi seorang hendaknya memberikan arahan kepada seorang yang dia mendapatkan fitnah agar tetap teguh di atas sunnah. Ambil contoh adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendapatkan ujian yang luar biasa ketika di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Dikisahkan bahwasanya ada seorang yang mengkabarkan kepada Imam Ahmad bahwasanya Al-Ma'mun akan menyiksa Imam Ahmad dengan siksaan yang luar biasa apabila Imam Ahmad tidak rujuk dari perkataannya. Artinya Imam Ahmad harus mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun setelah mendapatkan penghiburan dari temannya yang lainnya, setelah itu terjadilah kekokohan iman yang ada pada Imam Ahmad, dan beliau tetap tidak akan berubah dan juga tidak akan meralat akidah yang beliau selama ini yakini tentang kalamullah subhanahu wa ta'ala. الإمام أحمد وهو يؤخذ إلى السجون جاءه أبو جعفر الأنباري وقال له يا إمام إنك رأس للناس، يعني رجل يشار إليه، فإنك إذا قلت مقولة قال الناس بعدك ذلك، فاتق الله يا إمام في دين الله، اتق الله في دين الله، واعلم أنك إن لم تقتل فإنك ستموت، إن لم تقتل فإنك ستموت، فاصبر على الحق حتى تلقى الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سمع هذه الكلمة بكى، وكان يقول لأبي جعفر الأنباري ما شاء الله أعد علي، ولا يزال يعيد عليه هذه الكلمات، إنك لم تقتل ستموت فاصبر واثبت على الحق. فكانت هذه الكلمات ثبتت الإمام في هذه المحنة وهذه الشدة. Kemudian di sini masih kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya datang seorang ulama yaitu Abu Ja'far Al-Anbari memberikan nasihat kepada Imam Ahmad dan mengatakan, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya engkau adalah imam yang diikuti dan dijadikan panutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak teguh di atas agama yang benar ini, maka sesungguhnya mereka pun akan mengikutimu. Oleh karena itu, teguhlah engkau di atas sunnah ini. Walaupun bagaimanapun kondisimu, engkau dibunuh ataupun tidak dibunuh oleh Al-Ma'mun, maka sungguhnya engkau pun akan mati. Maka Imam Ahmad pun menangis ketika mendengarkan nasihat ini. Bahkan ketika mengingat nasihat ini, beliau pun menangis karena nasihat yang luar biasa. Bahkan Imam Ahmad ketika bertemu dengan Abu Ja'far Al-Anbari mengatakan, ulangilah kalimat tersebut, ulangilah terus agar saya senantiasa kokoh di atas sunnah ini. Demikianlah bagaimana pengaruh seorang teman yang baik ketika memberikan arahan kepada orang lain sehingga membuat orang tersebut kokoh di atas sunnah yang mulia ini. والإمام أحمد رحمه الله تعالى من ضمن الكلمات التي كان يقولها، كان يقول ثبتني الله بقول رجل أعرابي. انظروا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتقي الله بإخواننا الذين يصابون بالفتن. قد يحصل لأخ مثلا يكون رجل على خير ولكن أصيب بفتنة فحصل له ضعف في إيمانه، حرام علينا أن نتركه، ينبغي لنا أن نذهب إليه ونذكره بالله، كأن يكون مثلا وقع في فتنة نساء أو فتنة مال، لا نسلمه للشيطان بل نتابعه ونذكره بالله ونذكره بأيامه التي خلت في طاعة الله ونذكره بالموت إلى أن يثبت هذا الأخ ويعود إلى الحق والصواب. Oleh karena itu di sini Imam Ahmad setelahnya mengatakan, sungguh aku merasa berterima kasih dengan keberadaan seorang A'rabi ini, yaitu seorang Badui ya. Dengan nasihat tadi memberikan manfaat kepada Imam Ahmad. Dari sini bisa kita ketahui bahwa apabila seorang terjatuh ke dalam sebuah fitnah apapun bentuknya, maka kewajiban orang yang bersamanya atau temannya adalah memberikan arahan, memberikan nasihat. Tidak kita biarkan dia terombang-ambing di atas kefitnahan, di atas fitnah tersebut. Kita berikan arahan dan kita berikan nasihat. Ambil contoh misalnya seorang dia terpengaruh dengan fitnah seorang perempuan. Dia jatuh ke dalam lembah
fitnah berupa perempuan, maka seorang teman yang baik adalah memberikan arahan dan nasihat bagaimana bisa menyelesaikan problem yang dialami oleh temannya tersebut. ومن وسائل الثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا إذا حاربنا الشر خفت الفتن وقلت إذا أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر ضعفت الفتن وقلت وإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ازدادت الفتن وعظمت وقوي أمرها فوقع فيها خلق كثير. Kemudian juga faktor yang menyebabkan kita kokoh di atas sunnah adalah kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari segala macam kemungkaran. Karena dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, kejelekan-kejelekan dan keburukan akan bisa dienyahkan. Sebaliknya, ketidakadaan amar ma'ruf nahi mungkar akan menyebabkan tersebarnya berbagai macam keburukan dan kejelekan. وختاما والأسباب الوسائل كثيرة ولكن قد أتينا على أكثرها. وختاما أيها الإخوة من أعظم أسباب الثبات التربية الإيمانية والتربية الإسلامية الحقة. إذا ربينا الأبناء من طفولتهم بل ليس الأطفال فقط حتى الكبار إذا وجدت التربية الإيمانية الصحيحة فإنه سيكون هناك جيل ثابت يتحمل الفتن ويصمد أمام المحن. Ya, faktor berikutnya adalah dengan memberikan tarbiyah Islamiyah yang benar, dengan memberikan pendidikan Islam yang hak, agar seorang bisa kokoh di atas sunnah ini. Dan perlu dipahami bahwa pendidikan tarbiyah ini tidak sebatas kepada anak-anak saja, bahkan juga kepada orang-orang yang sudah tua membutuhkan akan tarbiyah Islamiyah ini. Sehingga dengan tarbiyah Islamiyah ini akan menjadi benteng yang kokoh seorang bisa kuat di atas sunnah ini. ومن الخطأ الذي يحصل عندنا في تربية الأبناء أننا نهتم بتحفيظهم للقرآن أعظم من اهتمامنا لتربيتهم بالإيمان، وهذا خطأ. بل ينبغي لنا أولا مع الأطفال بل مع كل البادئين أن نعتني بالإيمان قبل القرآن. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أو ابن مسعود قال كنا نتربى على الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد بالقرآن إيمانا، ولكن الآن حصل العكس. تجد في المدارس وغيرها نهتم بتعليم الأولاد القرآن مع ضعف التربية الإيمانية، فإذا كبر حصل له انتكاسة وسقوط في الفتن. Jadi di sini yang perlu diperhatikan juga di dalam kita kokoh di atas sunnah ini adalah kita memperhatikan keimanan ini melebihi hal-hal yang lainnya seperti melebihi menghafal kepada Al-Quran. Jadi seorang ketika memiliki anak yang masih kecil, maka dahulukanlah dulu tarbiyah keimanan kepadanya sebelum memberikan tarbiyah yang lain, misalnya berupa hafalan Quran. Maka sebuah kekeliruan yang banyak terjadi di sekolahan-sekolahan atau lembaga-lembaga lainnya lebih mendahulukan tarbiyah yang bersifat menghafal Al-Quran tapi kurang tarbiyah dan pengajaran yang berkaitan dengan iman dan akidah yang benar. Oleh karena itu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, dahulu kami adalah para generasi yang tumbuh di atas keimanan, tumbuh di lingkungan keimanan dengan keyakinan keimanan yang benar. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka dengan menghafal dan mempelajari Al-Quran bertambahlah setelah itu keimanan kami. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa penekanan kepada iman ini pertama kali di dalam pendidikan. Baru setelahnya diiringi dengan menghafal Quran, membaca Al-Quran, merenunginya, sehingga setelah itu bertambah pula keimanan yang ada pada seorang. التربية الإيمانية يكون عن طريق القرآن والسنة من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا القرآن مثلا نحن نربي الأولاد مثلا على الثبات في الفتن. مثلا نذكر له قصة إبراهيم وكيف أن إبراهيم لم يتنازل عن إيمانه ولم يتنازل عن مبدئه. نذكر له قصة موسى عليه السلام كيف كان واثقا بالله يوم أن قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
فيتربى الطفل على الثقة بالله، يتربى على الثبات في المحنة عن طريق القصص، قصص القرآن وقصص السنة. Jadi kemudian gambarkanlah kepada anak-anak kita, kepada anak-anak yang masih kecil, tentang agungnya sebuah keimanan dengan membawakan kepada mereka kisah-kisah dari Al-Quran, kisah-kisah tentang keteladanan para nabi. Di antaranya adalah keteladanan dan kekuatan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi juga kekuatan dan keteladanan keimanan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi yang sangat genting, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dan juga pengikutnya dari Bani Israel dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan di belakang ada laut, sampai-sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita sudah dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, tidaklah demikian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan arahan dan petunjuk kepada kita. Bagaimana keteguhan Nabi Musa alaihissalam yang sangat luar biasa. Maka dengan kita memberikan gambaran tentang keteguhan para nabi dalam keimanan, akan menumbuhkan keimanan pada diri generasi-generasi atau anak-anak yang masih kecil. هذا الدور التربية الإيمانية يقوم به الأمهات، يقوم به الآباء، يقوم به المعلمون. الأم وهي مع طفلها وهو صغير تحكي له هذه الحكايات، أو نشتري لهم السيديهات أو الأقراص المغناطة أو إلى غير ذلك. المهم لابد أن يتربى الأولاد والأطفال على هذا الإيمان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عباس وهو غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. تربية إيمانية لا يلزم إلا بالحلقات والدروس، لا، والطفل يمشي معي وفي السيارة وفي البيت وفي أي مكان. Jadi dalam mengajarkan keimanan kepada anak yang masih kecil, anak yang masih belia, ini bisa dilakukan oleh bapak atau ibunya. Tidak hanya sekedar yang namanya pengajaran keimanan itu di majelis taklim saja, atau di TPA-TPA, atau di sekolahan-sekolahan saja. Tapi seorang bapak dan seorang ibu bisa memberikan variasi lain bagaimana mendidik seorang anak agar bisa tumbuh di atas kekuatan keimanan. Bisa dengan cara melihat CD-CD, ya, ini CD-CD yang menunjukkan akan pengajaran agar bisa menguatkan keimanan anak yang masih belia. Bisa juga dengan memberikan buku-buku berupa kisah-kisah para nabi yang sangat praktis dan bisa dipahami oleh anak kecil. Kemudian bisa juga dengan cara-cara lainnya yang bisa melatih daripada anak agar dia bisa memahami tentang keimanan ini. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, yang mana Nabi SAW mengatakan, ihfadillaha yahfadka, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu memohon, maka memohonlah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran dalam pengajaran bentuk yang sangat praktis kepada anak kecil. Jadi inilah seorang mengajari anak tidak hanya dalam lembaga-lembaga yang resmi saja, tapi kapanpun seorang bapak dan ibu bisa menanamkan keimanan kepada anak-anaknya yang masih kecil. نختتم هذا المجلس بأيضا تنبيه من الخطأ الذي يحصل عندنا في التربية، أننا أيضا نهتم بأن يحفظ الأولاد القرآن وليس عندنا اهتمام بفهم القرآن والعمل به. ليس عند كثير من المدرسين اهتمام بتفسير القرآن وفهم الطفل للقرآن، لكن نتسابق في حفظ الآيات، فيكبر الطفل وهو يحفظ ولكنه لا يعقل من القرآن شيء، فلا يكون حفظ القرآن سبب في ثباته، وإنما سرعان ما يسقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته كما قال أيضا حذيفة أو ابن مسعود، قال كان يعلمنا 10 الآيات نحفظها ونفهم معناها ونعمل بها ولا نتجاوز حتى يكون ذلك
ولذلك كان الصحابة عندهم من حفظ سورة البقرة يعتبروه من علماء الصحابة، من حفظ سورة البقرة، لأن حفظهم ليس كحفظنا، حفظهم حفظ مع الفهم مع العمل والتطبيق. واليوم صرنا نحفظ كثيرا ولكن الفهم قليل والعمل قليل، فنشأ عندنا جيل ضعيف سرعان ما يسقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi beliau ingin memberikan arahan sebagai penutup ini tentang ada beberapa kekeliruan dalam mentarbiyah seorang anak yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Di antaranya adalah orang tua menekankan kepada anak untuk memperbanyak menghafal Al-Quran, akan tapi tidak ada penekanan untuk memahami, mentadaburi, menghayati dan mengamalkan isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Yang ada hanya persaingan dan perlombaan. Yang penting saya cepat menghafal, yang penting saya banyak menghafal, tapi kosong dari pengamalan dan kosong dari pemahaman Al-Quran. Ini sangat berbeda dan kontras dengan apa yang dialami oleh masa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana dijelaskan oleh Hudzaifah atau Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya para sahabat dahulu mereka ketika membaca 10 ayat, mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut sebelum mereka memahami kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut, menghafalnya, kemudian setelah itu mereka mengamalkan isi kandungannya, sehingga mereka mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Nah, ini yang tidak kita dapati di zaman-zaman sekarang dan sangat sedikit kita dapati. Oleh karena itu para sahabat dahulu, seorang yang bisa menghafal surah Al-Baqarah maka dia ulama di kalangan sahabat. Orang yang bisa menghafal surah Al-Baqarah di kalangan sahabat, dialah orang yang dikatakan sebagai ulama. Kenapa demikian? Karena mereka ketika menghafal surat sekaligus mereka memahami apa yang terkandung di dalam surat tersebut. Kemudian mereka mengamalkannya sehingga mereka pun disebut sebagai ulama. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.